बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा मुहर्रम की दूसरी जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा हम सब के लिए बाबरकत वाला बना दे। आज 12 मुहर्रम के दिन दूध के गिलास पर या बासितू का ये ख़ास वजीफ़ा करते ही रब काबा हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियों का हल फरमा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैबी ख़जानों से पूरा फरमाए। आमीन ज़रूर बोलें। दुनिया की किस कोने में बैठे किसकी आमीन रब काबा को पसंद आ जाए, कौन वली कुतुब किसकी आमीन से हम सब की तमाम बिगड़ी बन जाए। मैं और आप जानते हैं कि मुहर्रम बड़ी तेज़ी से हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। आज पलक झपकते ही 12 मुहर्रम का दिन भी आ चुका है। मुहर्रम की घड़ियां इतनी बाकमाल है, इतनी मुकद्दस है, इतनी कामिल यकीनी से रब काबा से मांगने वाली है कि इन घड़ियों में रब काबा से जिस बंदे ने जिस मकसद के लिए मांगा, रब काबा ने अर्श इलाही से उसके हक में फैसले सुना दिए। आज 12 मुहर्रम के दिन दूध के गिलास पर या बासितू का ये खास वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घरों में बेबरकती है, जिनके घरों में अच्छी तनख्वाह के बावजूद, यानी अगर कोई इंसान 50,000 से लाख रुपया कमाता है, इसके बावजूद महीना ख़त्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो आज दूध के गिलास पर यह ख़ास वजीफ़ा कर लीजिए, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, रिज़्क़ और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी, मुश्किलात परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बे औलाद है, वो बेटियां जो बे औलादी का ताना सुनकर थक चुकी हैं। डॉक्टर्स ने ला इलाज कह दिया है कि औलाद हो ही नहीं सकती। आप 12 मुहर्रम के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासों का सदका मांगते, इमाम हसन और हुसैन की सिफारिश से रब काबा से मांगते हुए दूध के गिलास पर या बासितू का ये खास वजीफा कीजिए। बे औलादी का खातिमा हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो रब काबा रातों रात बेटी की ख्वाहिश से भी नवाज देंगे। आप 12 मुहर्रम के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर दूध के गिलास पर या बासितू का ये खास वजीफा करके देखिए। याद रखिएगा, ये खास घड़ियां, ये कबूलियत के दिन, ये जुमेरात का दिन बार बार नहीं आए। रब काबा की जात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है, लेकिन पूरा सार मांगते रहो, तस्बीहात वज़ाइफ दुआएं करते रहो। लेकिन 12 मुहर्रम की कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आती। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 12 मुहर्रम के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा कर लो। जिस मकसद के लिए करोगे पूरा हो जाए। रब काबा गैबी खजानों से आपके घर में रहमतें बरकतें पहुंचा देंगे। और जब कामयाबी रब की तरफ से आती है तो दुनिया वाले जितना नुकसान चाह ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने 12 मुहर्रम के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद दूध के गिलास पर या बासितू का ये वजीफा करना है। जुमेरात की खास कबूलियत की घड़ियां हैं। इन दिनों में रब काबा से मांगने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। तो फिर क्यों ना ये घड़ियां जिनमें रब काबा रहमतों बरकतों को बरसा रहा है, हम भी अपनी खाली झोली को माला माल फरमा लें। दूध का गिलास सीधे हाथ पर पकड़ते हुए आपने या बासितू का वजीफा शुरू करना है। आपने या बासितू को इस यकीन से पढ़ना है, इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है कि अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछे कि आज कौन इतना तड़प कर, इतना सिसकियों के साथ या बासितू को दूध के गिलास पर पढ़ रहा है। अल्लाह वालों, जब रब की जात आपसे राजी हो जाएगी और या बासितू का दूध पर यह खास वजीफा रब काबा की रजा के लिए है, रब को राजी कर देता है, आप 121 बार या बासितू का जिक्र करेंगे। लेकिन याद रखिए, या बासितू का जिक्र करते दौरान जिस मकसद जिस हाजत को आप जहन में लाते जाएंगे, अर्श इलाही से कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, अर्श इलाही से वो मकसद पूरा हो जाएगा। जितनी ज्यादा हाजात, जितने ज्यादा मकासिद आप या बासितू पढ़ते दौरान जहन में ला सकते हैं, लाते जाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 121 बार या बासितू दूध के गिलास पर पढ़ते ही पहले तो इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको
آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اب دودھ کے گلاس کا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اس دودھ کا کرنا کیا ہے۔ اگر تو آپ لا علاج بیماریوں کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر نے لا علاج کی رائے دے دی ہے، تو مریض کو پاس بٹھا کر یا باسطو کا ذکر کرنے کے بعد مریض کی پیشانی پر پھونک ماریے اور دودھ کے گلاس پر پھونک مار کر اس دودھ کو دن میں 3 بار کر کے مریض کو پلا دیجیے۔ انشاءاللہ مریض کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل جائیں گی، مریض خود صحت یاب ہو جائے گا اور اس قابل ہو جائے گا کہ آنے والی نسلوں کو یہ وظیفہ بتائے گا کہ لا علاج بیماریاں اس وظیفے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب ہم پورا سال رب سے مانگتے ہیں، آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کعبہ دے رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے 12 محرم کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ آپ نے اگر قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، کسی بیماری پریشانی یا کسی بھی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے کیا ہے، تو اس دودھ کو آپ نے یا باسطو کا عمل کرنے کے بعد پھونک مارتے ہوئے گھر کے بچوں کو پلا دیجیے، باہر کے بچوں کو پلا دیجیے۔ بہتر ہے اگر یہی دودھ آپ مزید دودھ میں ملا کر بانٹ دے تو بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے کر رہے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے کر رہے ہیں، تو نافرمان اولاد کو یہ دودھ کا گلاس کسی بھی طرح سے پلا دیجیے، کسی چیز میں ملا کر یا کسی بھی طرح سے۔ اسی طرح شوہر کو پلا دیجیے، شوہر بیوی کی عزت بھی کرے گا اور خود گھر سے آ کر لے جائے گا، طلاق کی نوبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے یا باسطو کا عمل دودھ کے گلاس پر کرنے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار صرف اور صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ 12 محرم کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا باسطو کا عمل دودھ کے گلاس پر کرنے سے جب رب کی ذات راضی ہو جائے تو ہم کسی گناہ کی وجہ سے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ اس لیے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار صرف اور صرف سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد عرش الہی سے رحمتیں برکتیں برستی رہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسائے آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھیں گے، آپ سے وہ عمل پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ رب نے تیری راتوں رات تقدیر کے فیصلے سنا دی۔ غربت تک دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں جب کوئی بندہ 12 محرم جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ جس طریقے سے شروع سے اب تک بتایا ہے کر لے گا۔ بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئی یا لاپرواہی میں یہ گھڑیاں گزار دی تو آپ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔